O ikaw? Anong ka o? Pupunta ka o? Tikon. Man. Bagay. Man. Giro nukid ka o man. Ano ka o? Man. Hala Mars, lantaw oras tukmol Mars. Nabuang naman si tukmulo. Unsa na Bruh. Aro mahub. Hala Mars, katuon na to daw. Hala Mars. Hoy, tukmol! Naunsa naman ka tukmol? Bagay. Maway mo? Naunsa naman ka tukmol? Wala mo ka ginista. Maway na gyud mo? Ha? Jagay Mars, kaya tam-apsan Mars. Hala! Gani. Kinsa man na Mars? Si Victor man na Mars. Si Victor ba na? Oo. Pagtarong mo Mars, lagi. Mars, dito dakilang sa imo Mars. Kinsa man Mars? Kabaya ka Mars? Doon si Victor? Oh? Pisot pa man na Mars? Tigulang. Pisot! Tigulang naman na Mars. Pisot man sa po na. Mau bitaw na iwi uyab. Single bitaw na. Episode man. Pisot Nagdun mga marites ra pang asaba o. pisot si Victor. Victor, pisot. Marites. Kamu sa mga marites ra ko sa paon o. Suko naman si Jamor. Mga marites. Oh, hot. Oh, marites ka mo. Oh. Jud na mag-ayo Mars. Pirmi, way kwarta, coming tanan. Pirmi, way kwarta.